تو آج ہم جا رہے ہیں گاؤں کی سیر کرنے کے لیے. ہم خود بھی جا کر سیر کریں گے, دیکھیں گے اور آپ لوگوں کو بھی دکھائیں گے. یہاں پہ 10-15 دن پہلے بارش ہوا ہے. اسی بارش کی وجہ سے اتنا سبزہ ہوگا ہے, زمین سبز ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہمارا ایک بندہ بکری کو دھو رہا ہے, دودھ نکل رہا ہے. تو یہی ہے ہمارے زمین, ہم اپنی زمینوں پہ آ گئے ہیں. تو بارش کی وجہ سے یہاں پانی جمع ہوا ہے, یہ پانی کے نشان ہے. تو 10-15 دن پہلے بارش ہوا تھا, تو ابھی پانی خشک ہونے کے قریب ہے, تھوڑا ہے, زیادہ تر خشک ہوا ہے. زمین ابھی دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر بارشوں کے پانی سے بھی کھیتی باڑی ہوتا ہے, اور یہاں ٹیوب ویل بھی لگے ہوئے ہیں جو سولر پہ چلتے ہیں. تو یہاں کھیتی باڑی ہوتا ہے بارشوں کی وجہ سے بھی, اور ٹیوب ویل بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو یہ جو اتنے گھاس اگے ہوئے ہیں, یہ بارش کی وجہ سے اگ گئے ہیں. یہ پورا زمین جو سبز ہے, یہ بارش کی وجہ سے ہے. جب بھی یہاں بارش ہوتا ہے تو پورا زمین ایسے سبز ہو جاتا ہے. تو اللہ کا شکر و کرم ہے کہ یہاں لوگ سکون سے رہتے ہیں, اپنا کھیتی باڑی کرتے ہیں, گزارا کرتے ہیں. جیسے کہ بازاروں میں بہت شور و گل آواز ہوتا ہے, یہاں میں آ گیا ہوں, بالکل سکون سے ہوں, بالکل سکون ہے یہاں پہ. اور یہاں ایک بات اور بھی ہے, یہاں کوئی بھی چیز رکھو 2-3 دن کے بعد آ کر اٹھاؤ, کوئی بھی نہیں لے جائے گا. یہ ایک قدرتی پودا ہے, شاید آپ لوگ اسے جانتے ہوں گے. ہم اس کو اپنی زبان میں کھر کہتے ہیں. یہ بہت کام کی چیز ہے. تو آج ہم یہاں آئے ہیں, پورے گاؤں کی سیر کریں گے. یہ جو سامنے دکھ رہے ہیں یہ پرانے جھوپڑیاں ہیں, اور یہ مال مویشی بکریاں اور بھیڑ ہیں. اللہ کا شکر ہے, اور بھیڑ بکریاں بہت خوش ہیں بارش کے بعد. یہ بارش کا پانی ہے, لوگ اس کو پینے کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو لڑکا نکال کے لے آ رہے ہیں پینے کے لیے, تو یہ پانی پیتے ہیں گاؤں کے لوگ. جب تک پانی ہے یہی پیتے ہیں. یہاں پر زیادہ تر بھیڑ بکریوں کو چرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ہر طرف گھاس اگے ہوئے ہیں, پورا زمین سبز ہے. تو جہاں بھی بکری یا بھیڑ کھڑی ہوتی ہے وہاں سے کھانا شروع کرتی ہے. تو زیادہ تر یہاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں. گاؤں رہنے میں یہی فائدہ ہوتا ہے, لوگ یہ پانی پیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو نہ اردو کا مسئلہ ہوتا ہے نہ پتری کا. اللہ کا شکر ہے. یہ جو گائے ہیں یہ کھڑے ہیں, مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ مجھے پیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید کوئی نیا بندہ آیا ہے. یہ ایک ایسا گاؤں ہے, ہم یہاں گرمیوں کے موسم میں آئے ہیں, پھر بھی ہمیں گرمی نہیں لگ رہا ہے. تو یہ ہر موسم میں نارمل رہتا ہے. یہ ایک ایسا گاؤں ہے. یہ جو لگا ہوا ہے یہ پرانا جھوپڑی ہے. یہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو ٹیوب ویل میں لگا ہوا ہے. تو ابھی اس کا یہ جو لکڑیاں وغیرہ گرے ہوئے ہیں, یہ بارش کی وجہ سے, تیز ہواؤں کی وجہ سے گر گئے ہیں. ویسے یہ ہوتا ہے بیٹھنے کی جگہ ہے, تو اس کا نقصان کیا ہے بارشوں نے, ہوا نے. یہ خوبصورت گاؤں ہے, یہاں جو بھی دیکھو گے آپ کو خوبصورت لگے گا. اللہ کا کرم ہے, یہاں لوگ سکون اور اطمینان سے رہتے ہیں. یہ ٹیوب ویل ہے, سولر لگے ہوئے ہیں. یہ سولر بھی جو ٹوٹے پڑے ہیں, یہ بھی بارش کی وجہ سے, ہواؤں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے, کچھ بچ گئے ہیں, کچھ ٹوٹ گئے ہیں. اس کا نقصان تو ہوا ہے لوگوں کا, پھر بھی یہ گاؤں کے لوگ اپنے نقصان سے مایوس نہیں ہیں. یہ خوش ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بارش ہوا ہے ہمارے زمینوں پہ. یہ بھی قدرتی ایک پودا ہے, اسے ہم اپنی زبان میں سیفر کہتے ہیں. یہ کپڑوں میں لگ جاتا ہے, اٹک جاتا ہے, پھر آسانی سے نہیں نکلتا. یہ بھی ایک قدرتی پودا ہے, اور اس گاؤں میں یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. یہ کپڑوں میں اٹک جاتا ہے, بہت زور سے کھینچنے سے نکل جاتا ہے. ان کے چھوٹے چھوٹے کانٹے ہوتے ہیں, ان میں وہ اٹک جاتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہو یہ کیسے اٹکے ہوئے ہیں. دیکھو کپڑے کو کیسے کھینچتا ہوں پھر نکل جاتے ہیں. اسے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے, یہ باجرا ہے. یہ ٹیوب ویل کے اوپر اگائے گئے ہیں, بارش کے پانی کے نہیں ہیں یہ. تو یہاں نرم مٹی ہے, یہاں جو بھی اگاؤ اچھی طرح سے اگتا ہے. یہ کیا چیز ہے بھائی, یہ بھی دیکھو آپ.
ये गाय के गोबर हैं, तो इसमें कीड़े पैदा हुए हैं, इसे हम डांडो कहते हैं इन कीड़ों को। तो ये इनको खाते हैं और उठा के ले जाते हैं। ये आप सामने देख रहे हो, ये ट्यूबवेल लगा हुआ है, यहाँ बहुत ट्यूबवेल लगे हुए हैं। वो पहले जो दिखाया था वो दूसरा था, अभी ये दूसरा है। तो यहाँ लोग ट्यूबवेल से भी काश्तकारी करते हैं और बारिशों की वजह से भी होता है। तो ये बहुत सुकूनदेह जगह है, यहाँ मैं आ गया हूँ, मेरे दिल को बहुत इत्मीनान हुआ है। यहाँ अभी हम साग काट रहे हैं, साग तो आप जानते होंगे, तो अभी वो काट रहे हैं सालन बनाने के लिए। बारिशों के बाद अगर कोई इस गांव का चक्कर लगाए तो बहुत सुकूनदेह जगह है, यहाँ दिल को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि यहाँ घास वगैरह दरख्त उगे हुए हैं, तो धीमे से हवा चलती है, दिल को सुकून मिलता है। ये एक ऊंट है, मैं इसके पास जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भाग रहा है, मुझे देख के आगे जा रहा है। मैं भी डर रहा हूँ लेकिन वो भी डर रहा है। क्या आपने इसको पहले देखा है? इसे हम अपनी ज़बान में कुंभी कहते हैं। ये बारिश के बाद यहाँ हमारे इलाके में बहुत उगते हैं, तो इसे हम यहाँ से निकाल कर फिर ले जाते हैं, इसका सालन बनाते हैं और बहुत अच्छा सालन बनता है। तो खासकर हम इनके लिए इस गांव में आए थे, तो अभी इसको भी हम यहाँ से निकाल कर ले जाएंगे, सालन बनाएंगे इंशाल्लाह। ये यहाँ बहुत पाए जाते हैं। बारिश के बाद, बारिश के 5-6 दिन बाद आप जब ज़मीन को देखोगे तो ज़्यादा ये ऐसे उगे होंगे। तो हम इसको अभी धोएंगे, काटेंगे, फिर इसका सालन बनाएंगे। इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, ये एक चक्की है आटा पीसने वाला, जो आटा पीसते हैं। यहाँ इस ऊपर वाले सुराख में दाना डालते हैं, फिर इसे घुमाते हैं, फिर आटा पीस जाता है। ये एक पत्थर है, इसमें सुराख किया गया है, ये बादाम अखरोट कूटने के लिए। इसमें ये जो सुराख है ये 150-200 साल पुराना है, 150-200 साल पहले इसको ऐसे बनाया गया था, अभी तक रखा हुआ है हमारे गांव में। तो ये बहुत पुरानी चीज़ें हैं। ये इनका कमरा है, लगा हुआ है, बारिशों की वजह से अब ये गिर गया है, पुराना था। तो ये झोपड़ी भी इसके पास में लगा हुआ है। अब इसका इनके जो हालत हैं ये बारिशों की वजह से है और हवा की वजह से ऐसे बिखर गए हैं, बिखरे पड़े हैं। तो यहाँ के लोग अभी इनको दोबारा से तामीर करेंगे, ठीक करेंगे, बनाएंगे। अभी वैसे पड़े हैं जैसे बारिशों ने, हवाओं ने उखाड़ के फेंक दिए। ये ऊपर रखा हुआ एक चीज़ क्या है पता है? इसे हम पलान कहते हैं, जो ऊँट के ऊपर रखते हैं, फिर आदमी चढ़ जाता है उसके ऊपर, ये वो चीज़ है। यहाँ गांव के सामान ऐसे पड़े हुए होते हैं, कोई उठाने ले जाने वाला, चोरी करने वाला कोई नहीं है। ये चूहे पकड़ने वाला है, इसे तो आप जानते होंगे, इसे हम अपनी ज़बान में कोड़की कहते हैं, पता नहीं आप क्या कहते होंगे। इसका जबड़ा बहुत तेज़ है, जैसे मैं खींच के फिर छोड़ता हूँ तो ये तेज़ी से जाता है, जो भी चीज़ नीचे रखो उसे काट देता है। इसे तो सब जानते होंगे, पुराना इधर पड़ा है इसलिए मैंने आपको दिखाया है। ये झोपड़ियाँ जो अभी बदहाल हैं, तो अभी दोबारा से इनको लोग बनाएंगे। ये गायें हैं, गाँव के गायें अभी भी मुझे गुस्से से देख रहे हैं। देखो, शायद मेरा आना इनको पसंद नहीं आया, तो आज हमने आपको गांव का सैर कराया है, तो मेरे ख्याल से आप खुश हुए होंगे। ये गायें हैं, वो अभी भी देख रहे खड़ा है, देखो मस्त।